Ya, dalam KTT khusus ASEAN Australia, Perdana Menteri Singapura mengatakan negosiasi antara Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengenai kode etik di Laut Cina Selatan akan memakan waktu. Menurutnya masih banyak permasalahan sulit yang belum terselesaikan. Singapura mengatakan negosiasi antara Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengenai kode etik di Laut Cina Selatan akan memakan waktu. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan terdapat perbedaan perspektif nasional mengenai masalah ini. Tak hanya itu, Lee menilai masih banyak permasalahan sulit yang belum terselesaikan. Hal ini disampaikan Lee dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada KTT khusus ASEAN Australia yang menandai 50 tahun sejak Australia menjadi mitra resmi pertama Blok Asia Tenggara. On the code of conduct, that's the common position of the ASEAN members that we should negotiate a code of conduct on the South China Sea with China. The negotiations have been underway. They are taking some time. They have reached the point, I think, of a first complete read-through of the code of conduct. But to negotiate and to settle the code, I believe, will take some time. The issues are not easy to resolve, and really, negotiating a code of conduct inevitably raises issues of what the ultimate outcomes are going to be. And therefore, because the ultimate answers are difficult, so too negotiating the code will take quite some time. Sementara di pertemuan tersebut, Perdana Menteri Australia Antonio Albanese mengatakan Australia adalah pendukung kuat hukum laut dan menegaskan bahwa kebebasan navigasi melalui Laut Tiongkok Selatan adalah hal yang penting. Australia is a strong supporter of the UN Convention of the Law of the Sea, and we have strongly put our view that freedom of navigation through the South China Sea is important. A large percentage of Australian trade goes through that sea, whether it be on its way to China or to Japan or the Republic of Korea in particular. So it's an important waterway, and we support freedom of navigation. And we also support the application of international law. Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara mengklaim Laut China Selatan dan klaim kedaulatan Beijing atas sebagian besar jalur air tersebut telah menjadi titik konflik di wilayah Asia Tenggara. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan antara Filipina dan Tiongkok meningkat dengan Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok berusaha memblokir kapal pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel.